जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आपण माने देखिबे शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणीर लेसन प्लान जहा कि आपण मानक पई 5/8/2025 मंगलवार पई रहिछि। आशा करूछि वीडियोटी निश्चय भाबे आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। वर्तमान देखिबा 5/8/2025 मंगलवार शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणीर मल्टीग्रेड लेसन प्लान। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणीर लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण माने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री एहीपरि भाव में कलम टाणी नेबे। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग अच्छी सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4C 4.2 आवेग को चिन्हट करी नियंत्रण करने को प्रयास करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी निज आवेग और अनुभूति को सांगसाथी और परिचित वयस्कों सह आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य अच्छी तुमर खेलना तले पड़ी भांगीगले तुमको किपरि लगे अभिनय करी देखाइबा को कहिबी। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं द्वितीय पीरियड करवा मुक्त खेल एठी आमे विद्या प्रवेशर सप्ताह 7 दिवस 4 गार छुईबा मना जहाँकि पृष्ठा 86 अच्छी से कार्यटी को करवा। देखंतु सांग माने मु आपण मानकु देखै दउछि गार छुईबा मना जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 86 पृष्ठारू आपण माने पाइजिबे। विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.2 DG1 HW 3.16 3.13 विभिन्न शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय नमनीयता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी अधिक समन्वय नियंत्रण शक्ति सहित मांसपेशीय कौशल प्रदर्शन करेंगे। स्वाधीन भाव में निज कार्य प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य पिलांकु गार उपरे चलने को कहुब। पिला माने 2 गार मझिरे चलिबे पिला माने गार मझिरे रही सरल जोग शिखिबे। वर्तमान शिशु बाटिका 3 तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता भाषागत विकास CG9 C9.2 सरल गीत और कविता सृष्टि करेंगे। परिचित कवितारू समतान शब्द चिन्हट करेंगे नुआ समतान शब्द सृष्टि करेंगे। शिक्षण कार्य अच्छी बिलेई नानी और कुंभीर गीतटी को अभिनय सह आवृत्ति करेंगे। समतान शब्द चिन्हट करेंगे। यह शिशु बाटिकार शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 85 रही गीत चार्ट अच्छी शिक्षण सामग्री। देखंतु सांग माने यही गीतटी रही मन खुशी रे बिलेई नानी बाल्टी धरी हाथे गाधोई गला साबुन आउ गामुछा नहीं साथे पानी रे देखी कुंभीरटीए मारिला ताकू डर पड़िला खसी हाथरू सबू धाइला नानी घर। प्रथम श्रेणी आमे करिबा आस पढ़ी शुणिबा एहाकू आपण माने विद्या प्रवेशर शिक्षक सहायक पुस्तिका पृष्ठा 154 रु पाइजिबे। देखंतु सांग माने आपण माने हमर भाषा और साक्षरता पीरियड रे विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 154 पृष्ठा रे थिबा एही कार्यटी को करिवे। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी DG2 ECL 3.6 छापा लेखा सामग्री पठन करेंगे। शिक्षण फलाफल छापा लेखा को बुझीकरी पढ़े। शिक्षण कार्य प्रति पिला आंगुठी टीप रखी अनुच्छेद को पठन कराइबी। अनुच्छेद कार्ड अच्छी शिक्षण सामग्री। देखंतु सांग माने मु अनुच्छेदटी को आपण मानकु टिके देखै दउछि। शिशु बाटिका 3 चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास CG7 C7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु और सेमानक मध्य थिबा संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी वस्तु और तार व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य पिला माने चामच बाल्टी मग पेस्ट आदि विभिन्न वस्तु को केउं काम रे व्यवहार करती कहिबे। विभिन्न प्रकार वस्तुर चित्र कार्ड अच्छी शिक्षण सामग्री। आपण माने निज हिसाब रे अनेक गुड़िए वस्तु मध्य एठी नहीं पारिबे। प्रथम श्रेणी आस बड़ सान बाछिबा पृष्ठा 213 214 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकारु आपण माने पाइजिबे। देखंतु सांग माने ये रहुछि सेही कार्यटी जहाँकि 213 एवं 214 पृष्ठा विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार रही एही कार्यटी को आपण माने करिवे। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 IL 3.21 सान बड़ चिन्हाइबे। शिक्षण फलाफल लंब अनुजाई तुलना करेंगे। शिक्षण कार्य एक प्रकार 2टी वस्तु बड़ सान नहीं बा बड़ वस्तु सान वस्तु को नहीं केउंटी सान केउंटी बड़ चिन्हाइबा को कहिबे। बाड़ी पेंसिल सुतुली इत्यादि रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी उभय को नहीं पंचम पीरियड रे करिबा कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य कला सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12 C12.1 विभिन्न सामग्री और उपकरण साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे।
ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଘର ବାହାର ଖେଳ ଏବଂ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG3 C3.3 ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୁଣା ସାର୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋତାମ ଲଗାଇବାକୁ କହିବି। ବୋତାମ, ସୂତା, ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ, ସମୟ, ପିରିୟଡ଼, ବିଷୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା, ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ରୀତାର କଣ୍ଢେଇ, ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG2 ECL 1 5.3ର କ OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପକୁ କହିବି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଇବି। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 4 ପାଠ 40 ପୃଷ୍ଠା 40। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରାଇବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଧ୍ୱନି ସଚେତନତାର ବିକାଶ ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4ର ଏ ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଲ ଫଳା ଳ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବେ, ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଲ ଫଳା ଓ ଳ ଫଳା ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖି ପଢ଼ିବେ। ସରଳ ଗୀତ ପଢ଼ିବେ, କିଛି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା, ପାଠ 8 ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର, ପରିଚିତ ଓ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବା ଗୀତକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG2 ECL 1 5.5ର ଗ ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ପଠନ କରାଇବି। ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 6 କାହା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG3 ILM 5.11 ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ 10ଟି ବସ୍ତୁକୁ ପଛକୁ ପଛ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଦେବି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ସଂକ୍ଷେପ ରୂପ ଜାଣିବେ। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା 47 କରାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣିତ ଖେଳର ଆମେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟିର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା, ଯାହାକି 47 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 9 ଦିବସ 1 ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 57ରେ ରହିଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.13 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସହ ଗୋଟିଏକୁ ଯୋଡ଼ି କମ୍ ବେଶୀର ଧାରଣା ଦେବି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ ପାଠ 8 ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର, ପରିବେଶ ସଫାସୁତରା ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର ଖ ଗୃହ ତଥା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫାସୁତରା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜ ଘର ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଛବି ଦେଖି ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠା 62ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ବୋତାମ ଲଗା ଖେଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ କୌଶଳର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.16 ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟରେ ବୋତାମ ଲଗାଇବା ଶିଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋତାମ ଲଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ବୋତାମ, ସୂତା, ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।